आसतु आम मैंने आग को बढ़िबा आमे गोटे वाक्य मु आपण मान निकट रखिबी लूक लिखित सुसमाचार यार 10 अध्याय 17 पदରୁ पढ़िबा। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେଇ 70 ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି। ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। कौन पे आनंद करो आज टॉपिक नहीं गोटे क्रिस्टियन रो आनंद है। गोटे क्रिस्टियन कौन पे आनंद करवा कथा एमाने आसिकिना कहउचंती प्रभु आमे अनेक आश्चर्य कर्म कलु नहीं तुम नाम रे भूत छड़ेलु आमे बहुत कथा एमाने कहउचंती कहला बेले यीशु कहउचंती जे तुमे मोर पाई कोन करिचो बोली खुशी हो नाही कोन में खुशी हो मु तुमर पाई जहा करछि सेति पाई तुमे आमे आनंद को कोठी करबार अछि देखंतु मोर प्रिय माने मते बाजा मारी जणा नहीं अन्य माने बाजा मारी ढिंचिकी बोल खुशी जाउते से माने ओ की बढ़िया प्रभु को पाए बाजा मारुछु मु ए किछि करि परबी नहीं बाजा फटेवा लोक मु किछि मोर दे हेबो नहीं मु किन आनंद करि परबी हे परबो नहीं सेना गीत आपण मान बढ़िया गाउछत मु गाई परबी नहीं मु आनंद करि परबी नहीं मु प्रभु मु तुम पाए गीत गाइली मु प्रचार करूछि आपण मान प्रचार करि परबे नहीं मात्र सेति आमे प्रभु को पाए कोन कलु सेति पाए आनंद नहीं आनंद कोन पाए से प्रभु आम पाई कोन करिछि से कथारे आम आनंद करबार अछि एटा को हले आमे जानबा को पड़बो प्रभु तू मो पाई कोन करिछ मो पाई सेही विषय गुडी को आमे जानी कि ना ते कहउचंदी तुमे एम्ति करदलो सेम्ति करदलो सेति पाई तुमे आनंद करो मुझे जे बुली बुली प्रचार कली से गांग गली सेठी सुसमाचार देली एति पाई आनंद नहीं आनंद कोन पाई से आमो निमंते कोन करिछ सेति पाई आमे आनंद हेबा कथा सेति पाई आमे खुशी हेबा कथा हेले एठी बसितिबा लोक मान को पाई मोर पाई गोटे अलगा करथिबे जेना अंकल पाई गोटे अलगा एक पु पिला मान पाई गोटे अलगा झियो पिला मान पाई गोटे अलगा सेंति करथिंदी कि समस्त को पाई समान आशीर्वाद गुडी को अलगा अलगा अछि के टिके धनी अछु के टिके गरीब अछु के टिके गोरा अछु के टिके कला अछु के टिके मोटू अछु के टिके पतलू अछु आमे नहीं कि मात्र तांकर जो कार्य समस्त को पाई से समान कार्य करछथि हालेलुया आमे न जानी कि ना आमे मुकु मुट्टू मुट्टू करी बसी थिबु आमे आमे जानबा जे से आम पाई कोन करछथि आमे लिखा जे तुमरो नाम को जीवन पुस्तक रे मु लिखि के लिखिचंती हाँ से लिखिचंती से आमे लिखिनु आमे लिखि मध्ये पारबो नै आमे ना आमे आधार कार्ड रे लिखि पारबो आमे नहीं कि एमती करी आधार कार्ड मोर ना लिखि देले ही जीवो कि सेटा मोर गोटे ना रो खाली लेटर भूल थिला से ठीक करबा पई केते मते पापड़ बेलवा पड़ो बुझंतु भाई एटा ध्यान रखो से क्रिश्चियन रो आनंद कोन पाई प्रभु आम निमंत्रे कोन करछ ते भाई आज मु आपण मान को सेही टॉपिक रो गोटे भाग रे एटा मन रखबे एटा हम जानले बहुत खुशी जुआ आमे जो पैशन वीक गुड फ्राइडे समय रे अछु आमे एटा हम जानबार आवश्यक रहिछि जे यीशुंकर रक्त आम निमंते कोन
स्पेलिंग ठीक अच्छी ठीक अच्छे कोड़ा ଏଇଟା ତ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସରେ ଦେଇଥିଲି ତ ଏବେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଇଛି ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଛି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ କହିବି କହିବାକୁ ରେଡି କହିବାକୁ ଦେଲେ କହିବ ହଁ କହିପାରିବ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ କୁହ ବୋଲି କହିଲେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଦେବେ ହଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦରକାର ଆମକୁ ଆମେ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଲେବି ପୁସ୍ତକକୁ ବାହାର କରିବେ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରୁ ପଢିବେ କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ ରକ୍ତରେ କଣ ଥାଏ ପ୍ରାଣ ଥାଏ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରକ୍ତରେ ମଣିଷର ବା ପ୍ରାଣୀର ପଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଥାଏ ପ୍ରାଣ ଥାଏ ହେଲା ରକ୍ତ ଦଉଛୁ ବୋଲି କଣ ଦଉଛୁ ଆମେ ହଁ ପ୍ରାଣ ଦଉଛୁ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଯଦି କାଢିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ଯାଉଛି ମରି ଯାଉଛି ସବୁ ଥାଉଛି ହାତ ଗୋଡ ହାଡ ସବୁ ଯାହା ଥିବ ମାତ୍ର ତାର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଜୀବର ରକ୍ତରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଥାଏ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ରକ୍ତ ଦେଲେ ସବୁ ରକ୍ତକୁ ତାଙ୍କେ ନିଗାଡି ଦେଲେ ସେ ହଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଣ କଲେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋ ରକ୍ତ ବଦଳରେ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଝରଉଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ ରକ୍ତ କଣ କରିବ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଖାଇବ ନାହିଁ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଟନ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ ଚେକା ଚେକା ରକ୍ତ ଯାକ ସେମାନେ ଛେଳି ରକ୍ତ ରଖେ ଔଷଧ ବୋଲିକିନା କେତେ ଜଣ ଆଣିକିନା ସେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ କୌଣସି ରକ୍ତ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଏ ଖାଇବ କଣ ହେବ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ରକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଅବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଯେବେ ମୃଗୟାରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଶୁକୁ ବା ପକ୍ଷୀକି ବଧ କରେ ତେବେ ସେ ତାହାର ରକ୍ତ ଢାଳି ଧୂଳିରେ ଢାଙ୍କିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଚିକେନ ଆଣୁଛୁ ମଟନ ଆଣୁଛୁ କହୁଛୁ ବେକ କାଟି ଦିଅ ସବୁ ରକ୍ତ ଯାଉ କାହିଁ ରକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ କୋଉଠି ଥାଏ ରକ୍ତରେ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ମୁଁ କଥା କହିବି ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢିବେ 19 ପଦରୁ ପୁଣି ସେ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର ଭୋଜନ ଅନୁସାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନ ପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଟିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ ଏଟା ହଉଛି ରକ୍ତ ଆମକୁ କଣ କରିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନିୟମ ସେଟା ନୂତନ ନିୟମ ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମ ସେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ବୁଝିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତ ନିମନ୍ତେ
ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଛି? ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାନ୍ଧିଛୁ, ନୂତନ ନିୟମ ବାନ୍ଧିଛୁ। ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ ସେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କଣ କଣ ଯାକ ହେଇଛି, କେତେଟା କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବେ, 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରୁ ପଢିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବଭୂତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ପଛେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ରୋମିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରୁ। ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଓକେ, ରକ୍ତ ଆମକୁ କଣ କରିଛି? ନାଇଁ, ଏଟା ତ କ୍ରୋଧରୁ, ହେଲା, କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା। ତାର କ୍ରୋଧ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରାଗିକିନା ଥିଲେ ଓ ଆମକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସଦୋମ ଗମରା ପରି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ? ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଫିଟେଇବା, ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ। ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ତିରୁପତି ପାତ୍ର କି ପାତ୍ର? କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର। ଆମମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲେ କଣ କହିବୁ? ଆମେ ରାଗିଛି, ବାଜାଇବ ବୋଲି କହିବୁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୋର ବାପା ରାଗିଛନ୍ତି, ତୁନି ହେଇଥା, ତୁ ଡେରି କରି ଆସିଛୁ, ହେଲା, ଚୁନା ପିଲା ପରି ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇ ଦେଇକିନା ବହି ଖାତା ଧରି ବସିଦେ, ନହେଲେ ତୋର ଅଛି ବାଜେଇବେ ବୋଲି। ଆମେ ବାପାର କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମାର କ୍ରୋଧକୁ ଜାଣିଛୁ, ଭାଇର କ୍ରୋଧକୁ ଜାଣିଛୁ, ଭଉଣୀର କ୍ରୋଧକୁ ଜାଣିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଜାଣିନୁ। ରାଗି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଢଳା ଯାଉଛି, ସେଟା ଗୁଡିକ ଯାଇକିନା ପଢିବେ। ସେହି କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଆମ ଉପରେ ଢାଳବାର ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର। ତୁମକୁ କିଏ ରାଗିଛି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଗିଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ରାଗିଲା, କଣ କରିଦେବେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାଟିଦେବେ, ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କାଟିଦେବେ, ଆମର ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ କଣ କରିଦେବେ? ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାଟା ମନା କରିଦେବେ। ତ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ରାଗିଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ, ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟିଂ କରେ, ମୁଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ। ଏଟା ଖାଇବି ତା, ସେଟା ଖାଇବି ତା, ଆହୁରି ଖାଇବି ତା, ଖାଇବି, ଖାଇବା ଖାଇବା ଖାଇବାଟା ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା, ଖାଇବି, ଭଲ ମିଥୁନର 4ଟା ଫିଲ୍ମ ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଖିବି, ଏଟା ଆମର ଚିନ୍ତା କେତେ ଲାଗି ନାହିଁ? ଆମେ ଜଣେ ତ ଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ମିଥୁନର 4ଟା ଫିଲ୍ମ ଦିଅ ବୋଲେ, ଲାଗୁ ନାହିଁ ଭାଇ, ମିଥୁନର ନାହିଁ 4ଟା ବେଳେ। ଓହୋ, ଗୋଟି କଥା ବଲୁଛି ଯେ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆମର ଚିନ୍ତା। ଆମେ କଣ? ଟିଭି ଦେଖବାରେ ଭୟା, ଖାଇବାରେ ଭୟା, এই ପ୍ରକାର ଏସୋ ଆରାମରେ ଆମେ ଭୟା। ଆମେ ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କେମିତି ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ରାଗିକିନା ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ,
आमर से प्रकार जीवन शैली आमर थिला मात्र जो समय प्रकाशन पूर्वक आम पढ़लु ना से रोमियो रे समस्त देखला परी प्रभु जीशु ख्रीस्ट को आम जगार प्रायश्चित भाव से कौन कर प्रदर्शन कर जहा द्वारा कि परमेश्वर क्रोध आम प्रति शांत बुझंतु जो बाड़ी यीशु को ऊपर पड़ला सेटा आमर ऊपर पड़ता से मझीरे आसिकिना हमको अटकेकिना से माड़ खाई हमको रक्षा कर यीशुଙ୍କର कौन तुम्हें भावुच कौन भावुच यीशुଙ୍କର रक्तर सामर्थ्य को बुझा केते सामर्थ्यवान रक्त अनंत काल जाए आमे से दंड भोगी क्रोधर पात्र नरक छटपट होता आम आमर से क्रोध को कैंसल कर कोटा एटा छेड़ी मेंढा रक्त नहीं यीशुଙ୍କ रक्त से रक्त को जान ले बापा लो हई मत तुम्हें रागिच तो ठीक अच्छे तुम्हें रागले तुमको बुझे पार्बी तांकु बुझे पार न था मात्र से यीशु को पठेबारु मोर क्रोध तांकर क्रोध मो प्रति शांत हो गला तांको बुझेबा को जीवु आमे बुझे तांतु आमे कोन बोल बुझे तांतु नाडिया देवी खाइबो कदली देवी नडिया कदली दे बुझेबो नहीं नहीं तुम सेंती ले बुझबो नहीं मुटी टांगरा है दी बाल खाइबो एंती कर प्रभु को बुझे तांतो ताको बुझे हेबो तांको स्वामी को बुझाई हेबो टिके रागी गले दुईटा लेग पीस आनी देवी खा बुझेबे तांके केते दिन रागी थिबो अब मां मान तो मासे मासे रागी रहउतिले मते एंती कहबार थिला तुमे मासे पर बुझले कि नहीं प्रभु कोडी रागी थिले एदन उद्यान रागी कि ना थिले चब्बी मोर कथा न मानी एंती छु चब्बी मादु तोर प्रॉमिस दूची मोर बापा मोर पुओ आसबो और तोते बा तुम मान को कौन करिबो क्रोध उद्धार तांकर क्रोध बोल कहले 5 दिन 10 दिन पर सरी जाए ना तांकर क्रोध पूरा पूरी कुटी सरला जानछन तो से गलगथारे सरछि सेठी से तळे रक्त झरे दउचंती तांकर क्रोध समाप्त कौन परमेश्वर को रक्त आम पाई जहा करिसंती यदि आमको आउ किछि न मिलले नहीं आमे क्रोध रु रक्षा पाइ यथेष्ट आम पाई आमे कहि परबा क्रोध एते आम प्रति क्रोध रे थिले तांकर क्रोध को यीशुଙ୍କ रक्त जेतेबेले हामान जो षडयंत्र करथिला हामान प्रति अक्षय तो राजा रागी थिले जेतेबेले हामान को नहीं किना क्रूसरे तरी से काठरे टंगा जाउची से समय रे तांकर क्रोध शांत होला बोली किना देखा जाउची हमर परमेश्वर क्रोध क्रोध करू तांकर क्रोध को कोटा शांत करूची यीशुଙ୍କ क्रोध रु हमको उद्धार करूची आमे केमिति थिलु देखंतु ए जो रोमियो एक अध्याय जेंति लिखा जाए 18 पद कारण जो लोक माने अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करନ୍ତି बुझंतु जो माने केमिति अधर्म रे सत्य को प्रतिरोध करନ୍ତି सेमानकर समस्त अपवित्रता और अधर्म विरुद्ध रे स्वर्गरु ईश्वरଙ୍କ क्रोध प्रकाशित होय अछि बुझंतु जो माने चर्च भांगुचंती जो माने निरीह पालक प्रचारक क्रिश्चियन मान को मारुचंती आमे किछि करूनु आमे किछि करूनु मात्र परमेश्वर को क्रोध प्रकाशित विस्तृत कहबा ना हां परमेश्वर को क्रोध तांको ऊपर प्रकाशित जो समय रे प्रभु आमु किछि सत्यता जणाउथिबे आमे सत्यता को आमे शीघ्र शीघ्र ग्रहण करतबा विभिन्न प्रकार बहाना देखेबा बहाना देखेबा नहीं भाई भाई ना केते दिन मत पिउथो भाई ना छाड़ो भाई ना बोल कहले यीशु तो बनाई चंती हमको केंदे उकुलुथिबो से ऊपर थिबा लोक को केंदे लागुथिबो मी बनाइछि मधुआ है बोली हां मधुआ है तो माइजी मार बोली बनाइछि केमिति ताको क्रोध लागु तो बुझंतु सिटा हमर जीवन सेमति थिला हमर मात्र यीशुଙ୍କର से रक्त हमको क्रोध रु उद्धार करिछि प्रभुଙ୍କର क्रोध रु हमको उद्धार करिछि कलस्यर लिखा है एक 20 रे मध्य प्रमाण कथा पुणी ताहांग कृतर रक्तरे
ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହିତ ସମସ୍ତର ମିଳନ କରନ୍ତି। ଏକର ତ ରାଗିଥିଲେ, କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଖାଲି କ୍ରୋଧ ଦୂର କଲେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ମିଳିତ କରେଇବାରୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭଲରେ କାହିଁକି ଅଛି ଜାଣିଛ? 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଛି, ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଅଛି। ରେଗୁଲାର ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ଦଉଛି, କୋଉ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସେ କୃଷ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଝରେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। କ୍ରୋଧ କେବଳ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ଆମେ ମିଳନରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଆମେ କେତେ ମିଶିଛୁ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ରକ୍ତ ଦରକାର। ବିନା ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହେବ, କିଛି ନ ମିଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି। ସେଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛି, ଆମେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, କି ପ୍ରକାର କାମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛ। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପିତର ପୁସ୍ତକ, ପିତର, ପ୍ରଥମ ପିତର ତାହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଫିଟେଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ସେହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂତନ ନିୟମର ରକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। 18 ପଦରୁ ପଢିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ନିଖୁଣ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି କାହିଁକି? ଆମ ବାପା ଭଲ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ଭଲ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ମାଧ୍ୟମ, ମାତ୍ର ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏ ଲେଖା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ମାନେ କଣ? ମୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ହଉଛି? ଏଟା ମୁକ୍ତି ହେବାଟା ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲା ପରଚେଜ, କିଣା ଯିବାଟା, କିଣା ଯିବାଟା। ରୂପା କି ସୁନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଣା ଯାଇନୁ, ମାତ୍ର କେମିତି କିଣା ଗଲୁ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଲେବି ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା, 25 ପଦରୁ ପଢିବା। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟର, ହଁ, ତୁମର ଭାଇ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇ ଆପଣ ଅଧିକାରରୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରିବେ, ତେବେ ତାହାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଜ୍ଞାତି ଆସି ଆପଣା ଭାତାର ବିକ୍ରୀତ ଭୂମି ମୁକ୍ତ କରିନେବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲା, ଗରିବ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ କରୁଛି? ମୋର ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ କଣ କରିଦେବି? ବିକିଦେବି। ବିକିଦେଲା ବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ରେମ କରିବ, ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଥାଉଣୁ ତୋର ଗାଡି କାହିଁକି ବିକିବୁ, ତୋର ଘର କାହିଁକି ବିକିବୁ, ତୋର ଜମି କାହିଁକି ବିକିବୁ? ମୁଁ ଅଛି ପରା ତୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ଅଛି ତୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ତୁ କାହିଁକି ବିକିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ବିକୁଛୁ? ସେଟା ଆଣେ। ସେ କଣ କରିବ? ସେ କିଣିବ। ଆମର ଯୀଶୁ ସେ କଣ କଲେ? କିଣିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଆମର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଅଟନ୍ତି। ଅତି ନିକଟସ୍ଥ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁ କେତେ ଦିନ ଏଇଟା ବିକିଥିବୁ? ତୋ ଶାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ବିକିଥିବୁ? ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଦିନ ବିକିଥିବୁ? ତୋର ପରିତ୍ରାଣ କେତେ ଦିନ ବିକିଥିବୁ? ମୁଁ କିଣିବି। ଶୈତାନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ? ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଣୁଛନ୍ତି। କିଣିକିନା କଣ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଏତେ ଧନୀ, ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଥାଉଣୁ ମୋର ଭାଇ କଣ ଦରିଦ୍ର ଥିବ, ମୋର ଭଉଣୀ କଣ ଦରିଦ୍ର ଥିବ, ମୁଁ କଣ ଠିଆ ହେବିନି ତା ପାଇଁ କଣ କିଣିବି ନାହିଁ? ମାନେ ଏଇ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଆମେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେଲୁ, ସେମିତି ସମାନ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ଆମର ପରି ହେଇଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ସେ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପଳାଇଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଏଟା ବିକିଛି।
सब किणिकिना मुझे कौन करदेवी मुक्त कर किए करिछि एटा जीशु ख्रीष्टंकर रक्त जदि आउरी किछि अछि त कहंतु रक्त द्वारा मैं सब जाक मु कौन करूछि मुक्त करछन्ति एमती कोन विषय हेतु बाइबल स्टडी बहुत इंपोर्टेंट मत बहुत इंपोर्टेंट आम निमंते जहा जहा प्रभु करिछथि ताहा जानिबा को पड़िबो जानले बहुत खुशी हेबु बहुत आमे आनंदित हेबु आमे एई सब महान काम गुड़िक से करिछथि सब से कौन करिछथि हमर अति निकटस्थ बोल कहले 108 ठाରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନିକଟସ୍ଥ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉ କୋଉ ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ସେ ଆମକୁ କିଣିକିନା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୈତାନ ଯଦି କିଛି ହରଣ କରି ନେଇଛି ଆପଣ କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ ଏଟା ମୋର ନିକଟସ୍ଥ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି କିଣିଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିନା ନୟମୀ ପଳେଇଲେ ସବୁ ବିକି ଦେଇକିନା ପଳେଇଲେ ସିଆଡେ ଫେରିକିନା ଆଇଲେ କି ନାହିଁ ଫେରିକିନା ଆଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆର ତା ରାଁ କରି ଚଳବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖେ କି ପଇସା ଅଛି ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୟଜ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଆମର ବୟଜ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆମର ବୟଜ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଦୟା କର ମୋ ପାଇଁ କିଣ ମୋ ପାଇଁ କିଣ ହଁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ପରିବାରରେ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ରହିବ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ହଁ ସେଟାକୁ କ୍ଲେମ କରିବାର ଅଛି କ୍ଲେମ କରିବାର ଅଛି ଅଶାନ୍ତି କେତେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଏ ସବୁ ଯାକ ସେ ପରଚେଜ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଆଦମ ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିକିନା ଆଦମକୁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲି ତା ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲି ଆହୁରି ସରି ହଁ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ ପଢ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ଭାତୃ ମାନଙ୍କର ଅପବାଦକ ହେଲା ବୋଲେ କିଏ ଏଇଟା ଶୈତାନ ତା ପଛେ ଯେ କଣ କରୁଛି ସେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈତାନ କୁ କଣ ନା ଦିଆଯାଇଛି ଅପବାଦକ ଅପବାଦକ ମାନେ କଣ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋନ ଆଣିଲେ ହେଲା लोन आणला परे से लोन को क्लियर करि पारले हैला क्लियर न करबारो आउ जने आपन को प्रेम करी आपन को लोन को क्लियर कर दे हैला आपन को लोन कोन हे गेला क्लियर हे गेला मात्र ए अपवादक डेली मेसेज पठौछि तुम लोन सुझ से मेसेज जाको देखी देखी मुंड बथा बीपी सुगर ए सब जाक बाहरी पड़ुछि बाहरी पड़ुछि आमे जो पाप गुड़िक अतीत रे करिथिलु यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे से सब पाप को कैंसल कर दले से एमिति प्रार्थना रे बसला बेले धार्मिक बेसी है ना हैला से आसी कहूछ धार्मिक बेसी है ना तो जानी नहीं कि तुई 15 वर्ष बयस की पाप करिथिलु से कौन करुछि मने पकाई दउछि हमकु आसी कि ना कहूछि एमती करिथिलु सेंती करिथिलु सेंती करिथिलु बोली कि ना आना कि ना अपवाद
से आसिकिना आमे धीरे धीरे सब मने पके मने पके दबा समय रे आमे ए जो बिल जो क्लियर ହେଇଛି ଆମ लोन जो पेमेंट ହେଇଛି तार मेसेज को काढी किने तो देखे पारछि कि नहीं देख रे काना देख 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 एटा भला देख तो एटा किस लेखा आइछि मोर सब लोन सुजा कोन जी क्लियर है जाय हालेलुया सब लोन क्लियर ए मेसेज को देखे बार भी लागु नहले अनेक विश्वासींकर से मुंड खाउछि बारंबार मेसेज पठो तो ही नहीं बोले काढी देख देखे एडा हां बोल कहले से चिमरा हबो सेटा मु कहबा पई चाहे अतीतर पाप हमको हैरान करूछि कि ना अतीतर जो भूल जाक करिछु से भूल जाक से पाप जाक को से आमर आगरे प्रोजेक्टर परि से आखि आगरे आना मार्टिन लूथर प्रभुंकर बड़ दास से बसी प्रार्थना करुचंती से समय रे शैतान आसला आसिकिना गोटे पेन रे पाखापाखि 10टा ना 15टा खंड पाप लिखला तू एते धार्मिक होचु मंडली संस्कार तू एते बही लिखुचु तू देख तो पाप लिस्ट गुडी को एठी देख बोल कहबारु से तळे 5 ऐड कर दे तू जानिनु ए 5टा मिसा में करिछि ता बचे रेड पेन काढी के ना इंटू मारी यीशु को रक्त रे ए सब पाप कैंसल हो जाय एटा यीशु को रक्त से एटा अपवाद को परे ता लिखा जाउछ 11 पद रे से माने मेसो को रक्त ओ आपन आपन साक्षर बाक्य द्वारा ताहाको जय करियछन देखंतु केमिति जय करूछन हां मेसो साबकंकर यीशु ख्रीष्टंकर रक्त को देखेबार यीशु ख्रीष्टंकर रक्त देखो मु करिछि अतीत रे मोर मु अनेक पाप करिछि आउरी सही पाप गुडी को मु कोन करिछि प्रभु को निकट को गली आउरी कोन कली क्षमा मागली देखा जाउछि ना एठी बसे तो पिटे बे आपण माने जोहन पुस्तक एक अध्याय प्रथम जोहन एक अध्याय एठी 9 पद कौन करू स्वीकार करू स्वामी स्त्री गंडगोल हैला परे यदि आम स्वीकार करबे तोर भूल बोले तोर भूल नहीं मोर भूल बोल कहले हेबो माने यदि आम स्वीकार करनु आम मु की भूल कली एटा हला प्रॉब्लम मु एंती पाप काम करि न थांदी दाऊद कहले नहीं मु एंती पाप काम करनांती से बचसेबा का काहे की से ओपन बाथरूम रे गाधेबा को जाउतिला से ओपन बाथरूम रे गाधाउतिला बोल तो मु देखली ना नल मु कोन एते अपवित्रता की लोकर माइकना को देखबा को दिबी बोली कि ना ये कंप्लेंट कला नहीं दाऊद से केते एते फिटिंग पिंदी आसबार ना मोर एंती ही जाउची बोल कहबे कि तो मात्र एठी लेखा होची आपना आपना पाप को दाऊद कौन कले केमिति स्वीकार करूछंती दाऊद पढिछंती 51 गीत एटा अन्य कार भूल नहीं एटा मोर भूल बसेबार भूल नहीं कार भूल नहीं एटा सब मोर भूल मु पाप रे जातो हेली एमिति भाबरे से स्वीकार करूछंती निजर पाप को ताबचे तेबे से आम मानकर पाप क्षमा करिबाकू और समस्त अधर्मरु आम मानको परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती हां एरा 7 पद आरंभ 7 पदरा पढंतु किंतु से जेपरि ज्योति निवासी आम्भे माने जदि सेही परि ज्योति आचरण करू तेबे आम मानकर परस्पर सहभागिता अछि पुनि ताहांक पुत्र यीशुଙ୍କ रक्त समस्त पापरु आम मानको परिष्कार करे यीशुଙ୍କର रक्त आमानकर समस्त पापरु कौन करे परिष्कार करे पुरातन नियम रे परिष्कार करूनथिले कौन करूथिले ढांकू थिले तब कौन कहबे दवाई बोल कहबे कि नहीं कि तुमको ट्यूमर हेछि बोल कहले औषध देबे और कौन करबे दवाई देबे सेटा दवाई देला परे और गोटे दिन परे आउर थरे बाहर प्रभु हमको दवाई देबा पय आछन संपूर्ण कैंसल करबा पय आछन
किए करुटा जीशुंकर रक्त से ही दिन जो दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस पर क्रूसार्पित हेले तांको रक्त को झरौछ लोक जाणु ना मारुचंती पिटुचंती रक्त झरौचंती ए सब कर मात्र से सब रक्त से देखुच लोक मानकर केमिति पाप परिष्कार होची केमिति शैतान उपरे जयलाभ करचंती केमिति धार्मिक गणित होचंती केमिति क्रोधरु से मारे उद्धार पाउचंती ए सब देखु की प्रकार नूतन नियम स्थापित होची इसमें मु कहबा पाई चाहे यीशुଙ୍କ रक्त को हम हल्का नेबा दरकार तांको रक्त को टिके ध्यान करबा प्रकाशित पुस्तक रे तांकर रक्तर गीत अछि की गीत गाउछन से माने 5 अध्याय 9 पद ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ की गीत ये माने गुड फ्राइडे बेले का रक्तर गीत आमर न हेउ आमर ये रक्तर गीत केबे केबे सब बेले नूतन फ्रेश 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 स्वर्ग रे गोटे गीत गाउछंती से माने प्रभुंकर प्रेमर दयार क्षमार गीत गाउनाती कौन करुछंती से माने गोटे रक्तर गोटे गीत गाउछंती पढ़ंतु तुम्हें ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ କାରଣ ତୁମେ ହତ ହୋଇଥିଲ ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ कौन करछंती से क्रय किणीछंती से किणले व्यवस्था को मूल्य देकिना से आम मान को किणले तांको रक्त द्वारा किणले ए गीत आमे गाइबार अछि यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा आमे किणा जायछा जे मनुष्यर दास हेबुने परंपरार दास हेबुने पापर दास आमे हेबुने से किणीछंती एबे जदी ए फोनटा मोटा मु किणीछि अन्य जने नै कि मन इच्छा व्यवहार करले हेबो कि छाड़ देबी छाड़बी नहीं केबे बोतल कहीं ना आपे मूल्य दिया जाए से देइछन से आमको से किणी रक्त द्वारा से कथा को बुझीबा ओके गोटे शेष कथा पढ़ी आमने प्रार्थना करबा पई जीवा मो सहित पिटेबे अनेक कथा तो रही मात्र 13 अध्याय प्रकाय एवरी पुस्तक 13 अध्याय 12 पद ଏଥି ସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ देखंतु केते सुंदर यीशुଙ୍କର रक्त आमु कोन करूची पवित्र करूची एथिପାଇଁ यीशु ମଧ୍ୟ आपणा रक्त द्वारा जेपरी लोकंकु पवित्र करନ୍ତି यीशुଙ୍କ रक्त आमु कोन करे पवित्र अपवित्र करे आमको पवित्र करे यीशुଙ୍କର रक्तर अनेक विषय गुड़िक मुझे निमंते नोट करिछि तांकर रक्त आमको पवित्र करे रोमियो ताहार 5 अध्याय 9 पद तांको रक्त आमको धार्मिक गणना करे एफिसियो 1 अध्याय 7 पद तांकर रक्त आमको क्षमा करे ये सब रक्त गुड़िक आम माने जानिबार अछि प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु सेति आमे गोटे परंपरा गोटे फांका विषय न करी आमे गोटे हृदयर सहित जो समय रे आमे प्रभु को धन्यवाद देबा तांकर रक्त निमंते तांकर क्रूस निमंते तांकर पुनरुत्थान निमंते तांकर जन्म निमंते आमे धन्यवाद देबार आवश्यक जहा द्वारा कि आमे गोटे प्रकृत गोटे आत्मिक ख्रिस्टियानी पाइबा रक्तर शक्ति को आमे निहाती जानिबार आसंतु प्रार्थना करिया पई दिबा एटा होची नूतन नियम तांको रक्त द्वारा से नूतन नियम स्थापन करे आमको धार्मिक कले आमको क्रोधरु रक्षा कले ईश्वरंकर निकटवर्ती कले आमको पवित्र कले प्रिय माने एटा होची तांकर रक्त आमको से मुक्त कले से आमको से मुक्त कले से तांको रक्त द्वारा से आमान को मुक्त करिछथि प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आ आमे जो समय रे मध्य ब्लड को देखिबा आमे सेटा जो ब्लड को यीशुଙ୍କର ब्लड को आमे ध्यान करिबा रक्त को ध्यान करिबा आमे आनंद करिबा कारण तांको रक्त आम निमंते जहा करी अछि
प्रिय माने उपवास करी प्रभु क्रोध रक्षा पाई नहीं, मु चर्च आसी प्रभुंकर क्रोध रक्षा पाई नहीं, मु कौन प्रकार क्रियाकर्म द्वारा रक्षा पाई नहीं। तांकर बहुमूल्य रक्त से ही काल्वरी क्रूसरे जो रक्त को से झरेले से रक्त मो पाई एते सब विषय गुड़िक साधन कर रक्त को आम अनेवा पड़ो से रक्त निमंते प्रभु को आम धन्यवाद देवा पड़ो, आनंद करने पड़ो। प्रभु मु तुम से रक्त निमंते आनंद करुच्ची कारण तुम्हें मो पाई तुम्हें एते सब तुम्हें कर से क्रूस केवल यीशु को झुलुवा देखुची, मात्र हाथ गोड़ मुंडर रक्त एते सुंदर काम गुड़िक करुला मो पाई, मो सहित नूतन नियम बांधुला, मत क्रोध रक्षा करुला, धार्मिक गणना करुला, पवित्र करुला। प्रिय माने प्रभु आम को साहाय्य करंतु से रक्त को आम केवे भूली छिबा जेते मोर बापर दंड मो पाए मारी से करे दंड जेते मोर बापर दंड मो पाए मारी से करे दंड नाही आओ मोरा भय किछि नाही आओ मोरा भय किछि ताकटारे पुहि रहिछि अनंत जीवन मो पाइछि तांकर ग्रहे पाइछि अनंत जीवन मो पाइछि तांकर ग्रहे पाइछि हरि श्री चरण जय मन प्राण हरि श्री चरण जय मन प्राण नूतनता मोहि लभिछि अनंत जीवन मो पाइछि तांकर ग्रहे पाइछि अनंत जीवन मो पाइछि तांकर ग्रहे पाइछि अपदास भावे पापरे तिरि अपते जीविते जीवित हेमि अपदास भावे पापरे तिरि अपते जीविते जीवित हेमि बहुमूल्य रक्ते किना होइछि बहुमूल्य रक्ते किना होइछि तेणु तांको पाई बचिछि अनंत जीवन मो पाइछि तांकर ग्रहे पाइछि अनंत जीवन मो पाइछि तांकर ग्रहे पाइछि। प्रार्थना करिया मंगलमय पिता तुम्हें आम निमंते जहा करिछ सेथिरे आमको आनंद करिवा पाई तुम्हें सिखाउछ प्रभु धन्यवाद। तुमर रक्त आम निमंते जो महान महान कार्य गुड़िक करियछि से सब कार्य गुड़िक अवर्णनीय। आमर जीवन एते कदर्य थिला जे स्वर्गर परमेश्वर आम प्रति से क्रोधी थिले, मात्र यीशुଙ୍କ रक्त आमको क्रोध उद्धार करिछि। धन्यवाद तुम्हें आम सहित यही नूतन नियम को तुम्हें स्थापन करिछ प्रभु, से तुमको धन्यवाद दिए प्रशंसा करे प्रभु। प्रार्थना करे उपस्थित मोर प्रत्येक प्रिय भाई भौणी मान तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। जो शिक्षा से माने सुनी छंती प्रभु से शिक्षा को बुझीबा पाई तुम्हें दया करी से मान को सहायता कर जहा द्वारा कि प्रभु से रक्तर शक्ति अनुसार से माने जीवन यापन करि परिबे दया करी तुम्हें अनुग्रह। तुम रक्त जदि यही सब विषय गुड़िक आम पाई करिछि आत्मिक जीवन पाई ताहले प्रभु तुम्हें ताठु आउ केते अधिक आम पाई प्रभु तुम्हें चिंता करुना हो प्रभु आमे जानुछ प्रभु। धन्यवाद राजा मु तुमको धन्यवाद दिए इस समय प्रार्थना करे आमर पिंटू भाई मीरा दीदी से माने बापांकर देह भल ना से माने जाउछंती से यात्रा पथरे तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें हो आ से माने जे प्रकार कुशल रे जाई पहुंचबे आ प्रभु मीरा दीदींकर बापांकर जत्न नहीं पारिबे प्रभु दया करी तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु। आ जो माने जूम रे आम सहित जड़ित से आशीर्वाद कर
जे मानकर देह भल नहीं असुस्थ अच्छी से तुम यीशु नाम रे सुस्थता आरोग्यता तुम प्रदान कर मैं प्रार्थना करुच्ची प्रभु प्रार्थना करुच्ची ऑफलाइन जो भाई भौणी मैंने अच्छा धैर्य सहकार बसवाई देल से आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें जत्न कर सकल गौरव महिमा तुमको दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुअछि आमेन हे आमान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो राज्य आसु जे परि स्वर्ग रे से परि पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज ही आमान को प्रयोजन आहार दियो आमाने जे परि आपण आपण क्षमा करे सेही परि आमान को अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे मन नहीं मात्र मंद रक्षा कर राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे आमेन आशीर्वाद ग्रहण करिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा शांति और सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त उपरे प्रचुर परिमाण में बढ़ू आमेन यीशु रक्त रे जय यीशु नाम रे जय यीशु क्रूस रे जय यीशु वाक्य जय हालेलुया हालेलुया समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु ऑनलाइन भाई भौणी मान को मध्य समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड भाई तो